Salam alaikum. Bon, bella lajɛlen fo. Kunun bɔla ka video dɔ publier an kun bɛ bureau dɔ kɔnɔ ni tubabukɛ dɔ kun bɛ kuma na. An kun bɛ kuma na déclaration de rédite kan n'o ye modèle unique 730. An kun bɛ bureau min kɔnɔ o b'a wele CAF yɔrɔ dɔ de don. CAF ye centre d'assistance fiscale de ye. Donc a sugu ka ca. USB bɛ yen, Tizilel bɛ yen, a ka ca Arch bɛ yen, olu bɛɛ b'a kɛ ni donna CAF dɔrɔn i ka dugu kɔnɔ min ka surun i b'a ye pour que ka se ka kunnafoniya dɔ u kan. Ni déclaration de rédite n'i y'a kɛ ka da mun kan jamana ka hakɛ dɔ de don ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ i ka kan ka sara jamana ye. N'i y'a sara i bɛ wari dɔ sara peut-être n'i taara CAF min fɛ o bɛ n'u ka baara kɛ wari parce que a caman ye indépendant ni jamana tɛ ɲɔgɔn sira la. Dɔw bɛ se ka k'i ye 50, dɔw bɛ se ka k'i ye 100. Ni abonné don dɔw yɛrɛ ka fɛ yen n'u b'a fɔ ma tɛ sira ta olu bɛ se ka jigin ka na fɔ 25 walima 30 la a bɛ dépend CAF ka prix la. Donc i b'o déclaration de rédite kɛ mun de kama mun de déclaration de rédite fɔlɔ. Donc n ye a fɔ an ye cogo min na e bɛ baara kɛ. Donc i bɛ baara min kɛ jamana bɛ a yamaruya ka jɔgoya ka i ka taa i ka sɔrɔ fɔ jamana ye. Ne bɛ nin de sɔrɔ san kɔnɔ i n'a fɔ sisan misali an tɛ 2020 na nin yan aw bɛɛ lajɛlen ka baara yɔrɔ mɔgɔw bɛ kudi bila ka na di aw ma avril ninnu wagati kɔnɔna na u bɛ kudi bila ka na n'u ye kudi bila ka na o bɛ i ye san kɔnɔ ka daminɛ salon 2019 daminɛ fo ka taa se o wagati ma sisan i ye sɔrɔ fɛn min k'o kɔnɔ wari fɛn min tali kɛ compte la donc olu bɛɛ bɛ expliquer a kɔnɔna na donc jamana b'a dɔn k'a fɔ e ye nin wari hakɛ de sɔrɔ donc e ka kan ka nin taxe hakɛ de sara donc n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ taa fɔ million na i n'a fɔ club ninnu dɔw walima ni du caman mɔgɔ minnu bolo donc olu bɛɛ ka taxe bɛ fɛn min kunna n'a y'a sɔrɔ e ye baarakɛla normal de i n'a fɔ an caman minnu ka sɔrɔ tɛ tɛmɛ 15 000 euros ka par an ou des trucs comme ça olu ɲɔgɔnna olu fana ka taxes fana bɛ bɔ a la o taxes mana bɔ a la a bɛna ɲininkali ko mɛ munna an bɛna taa taxe in sara kun damadɔw de b'a la n'i m'a sara mun bɛ se k'i sɔrɔ n'i y'a sara i bɛ se ka mun sɔrɔ n'i y'a sara i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ n'i m'a sara fana i bɛ se ka problème dɔ sɔrɔ ni i bɛ baara kelen na ka jɔgoyalen t'i kan ni baara kelen dɔrɔn de b'i bolo jɔgoyalen t'i kan i n'a fɔ salon e ye baara kɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de bolo o busapaga ni kudi kelen bila ka na jɔgoyalen t'i kan mɛ n'i y'a kɛ nafa jumɛn b'a la i ka kan ka kɛ par sabula ni banana sisan i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ furaw san fɔlɔ an kun b'a kɛ ten ka furaw san ni wari jɛ ye u tun bɛ sɔrɔ ka resi d'a ma mɛ sisan n'i bɛ taa sanni kɛ aw bɛɛ b'aw jija aw bɛ poste carte dɔ banque carte dɔ bila aw bolo quoi n'o ye poste ninnu n'a ɲɔgɔnna aw bɛ se k'aw ka wari dɔ bila kɔnɔ tuguni na pour que ka se k'aw ka sanni ninnu kɛ n'o ye donc n'i taara sanni kɛ fura sanyɔrɔ ou bien i bamuso ko k'i ka fura dɔ bila ka taa d'a ma i fa yan nɔ i bɛ taa n'o carte nin i bɛ sanni kɛ pharmacie fɛ yen walima n'i yɛrɛ banna ɲi b'i dimi ou bien kɔnɔ b'i dimi taala ye i bɛ wari sara ni carte nin i b'o récit ninnu mara i y'olu mara fana tuguni ani fana ni kelen aw fila n'aw bɛ so kɔnɔ fana tuguni aw bɛ so sara mɛ i b'i jija ni mɔgɔ min tɔgɔ bɛ so papier kɔnɔ dɛ résidence kɔnɔ i bɛ wari min sara san kɔnɔ fana tuguni i b'o récit ninnu hali n'a sɔrɔ i tɔgɔ ma récit d'i ma mɛ i tɔgɔ ka kɛ contrat la dɔrɔn donc i bɛ taa ni contrat papier i ye so wari hakɛ min sara fana tuguni i bɛ i ka déclaration na i bɛ na n'o ni dɔgɔtɔrɔso o ye abonnement de b'i bolo autobus fana na i y'o kɛ i bɛ se ka o abonnement nin fana san kɔnɔna na i ye hakɛ min sara o la i b'o fana n'i sera ka récit bɔ ka na n'a ye yen nɔ i b'olu jate fara ɲɔgɔn kan ale ni walima ni denmisɛnninw b'i bolo denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ taga wariw i bɛ min sara a la san kɔnɔ n'u bɛ sport minnu kɛ olu wari ninnu o récit u b'i jija k'olu bɛɛ fɛ mɛ n bɛ ka fɛn min fɔ aw ɲɛna ninnu bɛɛ n'a bɛ se k'a sara ni carte b'aw bolo de donc n'aw bɛ so kɔnɔ n'aw mɔgɔ damadɔ n'a bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan ni tɔgɔ ka contrat la dɔrɔn olu kow bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ i ma o ko ma compliqué kosɛbɛ donc y'a ni busapaga kelen b'i bolo dɛ ou bien ni busapaga fila b'i bolo nafa minnu bɛ n'i bɛ se ka sɔrɔ i taatɔ i ka déclaration kɛ b'o bɛ récit bɛɛ ta ka na ou bien ni mobili b'i bolo assurance b'a la i bɛ RT dɔrɔn tɛ dɛ assurance kɔnɔna ka ca dɔɔni mobili assurance na RT ale bɛ ni mobili ye accident kɛ n'aw taara tribunal ni fɛnw na u bɛ se k'i dɛmɛ ka fɛn dɔ kɛ mais i bɛ se ka mɔgɔ min ye assurance fɛn bonya dɔɔni olu bɛ se ka na n'a ye n'olu nana n'a ye sisan olu bɛɛ fara kan i bɛ taa n'a ye
ka ca Ala fɛ n'i ka déclaration nin kɛ u bɛ wari dɔ sigi ma nin bɛɛ la quoi i ye nin fɛn sara san kɔnɔna na wari dɔ bɛ sigi ma MC b'a bila ka taa i ka Boursapaga fɛ directement i ka Boursapaga minnu mɛna ka daminɛ juillet kalo la ka taa août nin wagati nin kɔnɔna na o ye mɔgɔ minnu n'i y'a sara i bɛ se ka nafa minnu sɔrɔ a kɔnɔna na ni ka déclaration de rédito kɛ donc olu ko ka ca i bɛ se ka nafa minnu sɔrɔ i ka wari in bɛɛ tɛ segin ma dɛ mais o bɛ dɔɔni tigɛ ka segin i ma quoi ni mɔgɔ min ɲinɛ i la fana tuguni nafa wɛrɛ jumɛn b'a la an caman bɛ association kɔnɔna na o bɛ fɔ association ɲɛmɔgɔw ɲɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ se ka taa 5 per 1000 ou bien 10 per 1000 aw bɛ se ka t'o créer quoi compte dɔ de bɛ i bɛ taa banque la ka créer aw ka association tɔgɔ la n'aw ka association code fiscal ye n'o kɛla i b'aw ka association compte pour la fiscalité aw b'o d'aw ka association mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'u bɛ taa ka taa u ka rédito sara donc u b'a fɔ ko bon sisan a ye ne ka wari rédito wari bila ka taa parce que a bɛ kɛ cogo min na n'i taara i ka rédito déclarer jamana bɛ ka taa ta misaliya sisan n'a sɔrɔ jamana ka 1000 de n'a jamana ka 1000 de b'i ka sa jamana bɛ se ka 600 ta o bɛ taa jamana kun mais aw ye olu ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ wari ma bɔ aw kun directement de san kɔnɔna na u b'olu tigɛ u baara kɛ n'olu de ye quoi aw ta ye nin don dɔrɔn aw bɛ 50 dɔrɔn de sara pour que aw ka se ka faamu quoi aw bɛ i b'a sɔrɔ jamana bɛ déclaration min kɛ a bɛ wari minnu ta ka minnu bɛ kɛ ka jamana président ni député ni fɛnw bɛɛ lajɛlen sara ale ni politiciens ni fɛnw bɛɛ donc a bɛ rédito min ta sa a bɛ 600 jama o bɛ taa jamana kun peut-être que bi 200 o bɛ taa comment disons là parti politique de walma association donc aw ta ni pour ka taa aw ka association kun n'aw ka association enregistré ne do sisan ni yɔrɔ ninnu kɔnɔna na ni ne taara n ka déclaration kɛ ka taa n'an ka association code donc wari dɔ min bɛ yen n'o kɛ kan ka na association kun o bɛ taa ni an ka association kun directement i n'a fɔ ni n y'a fɔ cogo min ni 1000 sara jamana ta mana kɛ 600 san kɔnɔ jamana b'o tigɛ depuis baara san bɛ daminɛ ka Boursapaga la dɔɔni wari min de bɛ fara ɲɔgɔn kan o bila jamana bɛ sɔrɔ ka répartir cogo na dɔɔni bɛ segin yɛrɛ ma jamana bɛ 600 ta ani dɔ bɛ taa association dɔ tɔgɔ la walima politique groupe dɔ tɔgɔ la yan'aw ta ka taa politique groupe dɔ tɔgɔ la ten aw b'a ka association code di n'o dilan u bɛ sɔrɔ ka i ka o wari fitinin bila ka taa aw ka association tɔgɔ la cogo min na a bɛ se ka taa k'aw ka association compte bonya cogo min na o ye association ɲɛmɔgɔw ni aw ka responsabilité olu ye nafa minnu b'a la yen déclaration de rédito kɔlɔlɔ min b'a la n'i m'a kɛ sisan mɔgɔ min bɛ yen n'a diyagoyalen b'o kan ni baara fila e y'o kɛ san kɔnɔ a baara fila in bɛɛ la contrat b'i bolo jamana b'a ye quoi jamana b'a ye donc ni mɔgɔ min ka patron y'i sara n'i ka Boursapaga san kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ sara 1000 c'est-à-dire an ka jateminɛ dɔrɔn san kalo 12 o bɛ bɛn 12 de ma mais ni o san 12 ni i ka kudi kɔnɔna na donc jamana min demande minimum i ka wari kan ka se 8000 de ma san kɔnɔ o b'a jira déjà ne bɛ sara 1000 sanfɛ dɔrɔn i ka wari bɛ tɛmɛ o kan normalement mais ni mɔgɔ min bɛ sara 600 n'a ɲɔgɔnnaw la i ka kudi san kɔnɔna na a ka suma k'a bɛ se ka 8000 bɔ bon hali n'a ma 8000 bɔ a diyagoyalen tɛ kɛ baara yɔrɔ mɔgɔw ka k'olu k'i ka taxe sara jamana ye directement n'a ma se 8000 ni dɔɔni ma mais n'a sera ni 8000 ma jamana y'a diyagoya kɛ baara yɔrɔ mɔgɔw ka u k'e ka taxe sara directement ka sɔrɔ hali m'a ɲini u fɛ donc a y'o yɔrɔ faamu ni kudi fila b'i bolo baara yɔrɔ fila kelen bɛ i b'a dɔn o bɛ se 1000 ma kelen bɛ o tɛ tɛmɛ 400 kan parce que o ye dawuru jɔjɔ de min tɛ tɛmɛ 400 kan i b'a fɔ a ɲɛ ko karisa i bɛ ne ka déclaration i bɛ ne ka taxe sara directement n'i y'o fɔ patron ye n'a sɔrɔ a kan 400 di ma donc directement i tɛna 400 sɔrɔ a bɛ se ka 350 di ma parce que a b'i ka taxe sara jamana directement quoi donc a tɛ jouer kan n'a m'o kɛ komi a diyagoyalen t'olu ka patron bɛ se ka o baara filanan nin olu bɛ to k'o wari nin bɛɛ ta ka d'i ma e b'a bɛɛ minɛ mais n'i bɛ taa ka taa i ka déclaration de rédito kɛ jamana kɛ hakɛ min n'a kɛ kan ka sara e n'o sara o don de pour que ka se k'aw kisi o ma quoi i ka kudi normal min sera 8000 ma o diyagoyalen don ɲɛmɔgɔ k'o sara donc i ka kudi min bɛ n'a tɛ se 8000 ma san kɔnɔ o patron diyagoyalen tɛ ni patron don n'a bɛ ko kalama a bɛ se k'a fɔ bon k'a ka wari nin sara wa ni ko awɔ a b'a fɛ mais ne yɛrɛ a déclaré nin donc a yɛrɛ b'a sara n'i ma déclaré a b'a bɛɛ ta ka d'i ma à la fin i ka kudi déclaré tɔ la jamana ka kelen bɛ yen o sarala ka ban kelen ma sara e de ka kan k'o sara o bɛ bɔ i ka wari la donc n'i taara ne ye san kelen san fila kɛ ka sɔrɔ o ma ko nin gérer don min na n'i taara i ka déclaration de rédito kɛ dɔrɔn o wari fɛn fɛn tɛmɛna ka na o b'a bɛɛ bin i kan o multa ye donc multa min bɛ bin kan sisan pour que i ka dɔn n'a sɔrɔ san fila tɛmɛna jamana ka juru b'i la 500 donc ni 500 sigiyɔrɔma fila san fila o t'o ye o bɛ bɛn 1000 ma e tɛ 1000 sara dɛ jamana bɛ 2000 de da e kun et puis fana i se t'a la quoi parce que ne ka patron bɛ sara kɛ i ka wari bɛ tɛmɛ MC de fɛ i ka wari bɛ tɛmɛ min kɛ MC fɛ jamana b'a tigɛ a b'a bɛɛ tigɛ
kana isi tala fuka ta wat plan ba ati nya la ga we siga ti play ka patron ngasra kana tala parce que lui ga war black ta avec MC ba ke no jamana kala sindi war ko nu gestion ga tugum ni mana tige fuka ta si ay ga ma wakile ni sara jurula ibe wa fla de ko muna ko parce que e fla ni eta juru sara la nyem moyo quoi o koro ba jiradi ube wakile no men bla garanti la ka fo sami mena na sisa ka o ba imagine ka fo sami mena ko mi ma santo sara to sami mena na itno sara donc ni mo sara do ga wakile no men be bla o place la quoi ngani kla ka sanore mina ni o sara directement iga wakile bubul garanti la o bo segima donc lui a amani yoro nuna nyogono wi quoi voici un peu ni ma ki avec kololo min finka ani ni akebe na fami so ajo akole no mo min ka mo min be ni ga kanga ni kodi flavi bulu bara flawe sabanani kadam ajo akole nte mo min ka men ya ki abisega na fasima parce que bisega peno so ko fe o yini kodi kelembi bulu donc avec wakati me akachala pe sanchama be dam 15 avril la katabla le 23 juillet la mais ni na comme confis kela ou ya damine ni wakati ni kodna na katabla ko 30 août 30 septembre la o modèle unique de kanga minsara mais ni ma se ka sara tan folie ni konna na se ta ko san labana donc san laban konna na bi modèle were sara tun peut-être warin do ni pendo na se ka para ko wa modèle intégratif quoi voici un peu comme afrika minya ko code et déclaration de réditola ke kanga asara muni kama ani ni asara se na page mensoro ni ma asara se ko lolo mensoro voici un peu quoi donc ça du muna chama na fa ni man sara peut-être que sangeli sans fla santan et maro jamana to ka wuli ka contrôle ke nuna na ka fo ebe sara ni peke ma em ka war ni sara bu se ka bagay ma ki ka fe no ken peut-être soit avec ka ni tsudo bibulu so go phénomène mobile do bibulu so jamana kon ba kay wari récupérer to to abo ke quoi ay rube ambal mas nyokon nu do e che ala hakili duma kan ko nu nyaani u ka doroma gelen ta chauffeur ba donc aba plutôt niveau na ni vidéo ka pour ka siga family kala to na quoi il sa tamara abe abonné chaîne na abonné chaîne na ba partager nya faut toujours kurun be senano e patente de guida mo chama inscrit là et ça va mo chama bina ka chama fam nga élève be inchallah et en ben on le donner et toujours on va ensemble abonner partager et pour avoir plus d'infos.